Bonjour, toujours le module de la comptabilité des sociétés. On va voir dans cette partie comment on va calculer les frais de constitution plus les frais de conservation foncière. Donc, à l'occasion de sa constitution, une société a engagé les frais suivants par chèque bancaire. عندنا les honoraires du notaire, plus les droits d'enregistrement sur les apports, plus les frais d'insertion dans un journal d'annonce légale. Travail à faire, travail à faire. Le journal, on va faire le journal. هنا عندي les honoraires du notaire en hors taxe, ils doivent être déductibles en TTC, ou bien ils doivent être engagés en TTC. Donc هنا en hors taxe خاصنا نحولوها normalement TTC. Les droits d'enregistrement sur les apports du capital هو 960. حنا كيف قلنا في la première partie هو أن le minimum ديال les droits d'enregistrement sur les apports du capital هو 1000 dirhams. C'est ce qu'on va voir. هنا عندنا les frais de constitution كتساوي les droits d'enregistrement plus les droits notariels اللي غادي نحسبوا. دونك عندي هنا les droits d'enregistrement هو 960. كيف قلنا المينيموم اللي هو 1000 dirhams, on va prendre 1000 dirhams. Donc 960 à négliger. هنا les honoraires ديال النوتير عندي 6000 dirhams, قلنا 6000 dirhams en hors taxe. خصني نحولها ل TTC حيت ils doivent être engagés en TTC. Donc 6000 dirhams 1,10 يعني 10%. هي 6600 en TTC. TVA 600 dirhams à ne pas récupérer. À ne pas récupérer. Donc 6600. Les frais de constitution, on va prendre les droits d'enregistrement 1000 plus les honoraires de notaire 6600. غتعطيني un total de 7600. Les frais de publicité عندي 250 غادي نضربها في TVA اللي 20%. Donc TVA récupérable sur les immobilisations يعني les frais de publicité هي 50 dirhams. Le journal, on va prendre 7600 frais de constitution, on va l'immobiliser classe 2, 7600 et l'amortir avec le temps. هنا frais de publicité 1 des 250 hors taxe. Voilà. Plus TVA récupérable sur immobilisation 50 dirhams. هنا les honoraires ou bien les frais تخلصوا par banque, donc 7900 en total. عندي aussi la taxe notariale. La taxe notariale est due au taux proportionnel de 0,5 sur le capital social. Le minimum de perception est de 1000 dirhams. هنا la taxe notariale عطاها ليا هو directement 6000 dirhams محسوبة. Mais comment on va ou bien comment elle doit être calculée كتحسب على le capital هي avec un montant proportionnel. يعني on va voir un exemple. Calculer le montant de la taxe notariale à payer par la société MIDI. هنا le capital de la société MIDI هو 600 000 dirhams. Donc on va prendre 0,5 هو اللي هو l'auto. يعني أنا je suis obligé de payer au notaire 0,5 de mon capital. Donc 600 000 dirhams خلاص على 0,5. Donc le notaire il va avoir comme, comme honoraire على الخدمة ديالو 3000 dirhams. Donc on va passer pour voir les autres frais. عندنا les autres frais, عندنا les frais de conservation foncière. Les frais de conservation foncière intéressent la constitution d'une société dans les deux cas suivants. عندي le dépôt des pièces relatives à la constitution de la société est soumise à un droit fixe de 700 dirhams. يعني أنا ملي غادي نحط le dossier ديال la conservation foncière خاصني نخلص 700 dirhams. L'enregistrement d'un apport constitué par un bien immeuble est soumis à minimum de perception à 450 dirhams. Donc, l'enregistrement des apports, عندي 1% de la valeur du bien immeuble, يعني خصني نخلص عليه 1% وما خصنيش هذاك le minimum يكون قل من 450 درهم. Plus un droit fixe de 75 dirhams par propriété. يعني بحال مثلا كانوا عندي جوج ديال لي زيموبل او بيان 3 خاصني نخلص على كل واحد 75 درهم. On va voir ça avec un exemple bien détaillé. عندي revenons à la société MIDI et calculons les frais de conservation foncière. هنا عندي les frais de conservation foncière de société MIDI. Le dépôt de dossier خصني نخلص عليه بعدا 700 درهم كيف قلنا. فوالا هنا 700 درهم خصني نخلصها. Plus l'enregistrement de l'apport. هنا عندي supposons عندي un seul apport
ديال l'immeuble بيساوي 160,000 درهم. دونك هاد لابور خصني نضربو في هاد لو دروا 1%، غتعطيني 1600 درهم. Vu que عندي غير seul immeuble دونك غادي نخلص عليه 75 درهم وحده. Donc le dépôt de dossier 700 dirhams, l'enregistrement de l'immeuble 1600 plus les droits fixes ديال 75 درهم. Total 2375. هنا غادي نشوفوا un exemple plus large. عندي la société anonyme bêta est constituée le 1-10 2012. Le 1-10 2012. Les apports sont عندي monsieur X عنده bâtiment 160,000 درهم, عنده des apports en numéraire 100,000 درهم, des deux fournisseurs 80,000 درهم. Les autres actionnaires جايبين fonds de commerce, construction, matière, clients et عندهم fournisseurs, يعني بجوجهم عندهم des apports à titre onéreux بجوج. Donc هنا les statuts soulignant que les dettes seront imputées sur les stocks, يعني les statuts قالوا لي que les dettes غيتامبوتاو على le stock, les deux dettes غيتامبوتاو على le stock. Une information très importante. Les honoraires du notaire عندي 4000 dirhams en hors taxe, خاصها تكون en TTC. Les frais de publicité 300 dirhams. Travail à faire, calculer les frais de constitution. Alors, غادي calculer le frais de constitution. هنا باش calculer le frais de constitution خاصني نحسب les apports ديالي بعدا ديال كل واحد. Alors, frais de constitution comme équation qui s'appelle les droits d'enregistrement plus les honoraires du notaire. Donc, عندي monsieur X اللي جاب bâtiment, جاب les apports en numéraire. Donc, l'apport pur et simple هنا شنو هو هو الباتيمون بلس لي زابور نيميرير موان لي ديت اللي جاب معاه، حيت هو جاب معاه واحد 80,000 درهم. ها هي جاب 80,000 درهم ديال لي ديت، يعني لابور بور اي سامبل هو 160,000 درهم بلس 100,000 درهم ناقص 80,000 درهم، غتعطيني 180,000 درهم ابور بور اي سامبل. دونك هذا ابور بور اي سامبل خاصني نضربو في 1%. دونك 1% فوالا 1% غتعطيني 1800. يعني l'apport pur et simple ou bien les droits à payer في les apports purs et simples هي 1800. رجعوا هو قال لي نورمالمون هنايا في les informations les statuts soulignent que les dettes seront imputées sur les stocks. Les dettes seront imputées sur les stocks. Les stocks حنا كنعرفوا le pourcentage ديالهم هو pardon. On va aller les stocks, les autres actionnaires. Voilà. هنا les droits d'enregistrement ديال monsieur X ديال les apports à titre onéreux كناخذوا هذيك 80,000 درهم، هاد 80,000 درهم 80,000 درهم نضربوها في لو طو ديال 160,000 درهم ديال الباتيمون. حنا شفنا في لي زانفورماسيون في البروميير شابيتر كو لي باتيمون عندهم ان بورسونتاج، فوالا عندهم ان بورسونتاج ديال 6%. دونك خاصني نضربها في 6%. دونك لو مونطون هو 80,000 درهم باردون هو دونك لو مونطون هو غادي ناخذ 80,000 درهم ديال مسيو اكس غنضربها في 6% ديال لو بورسونتاج ديال لي موب غتعطيني 4800. الوغ لو مونطون توتال ا بايي هو 4800 plus 1800 ديال لي droits d'enregistrement à titre à des apports purs et simples غتعطيني ان توتال ديال 6600. دونك توتال ديال 6600. Les autres actionnaires, on va faire la même chose. Juste, هنا في عند monsieur X ما قالش لي ان les dettes sont imputées
لشي حاجه يعني ما بقاش عندي غير الباتيمون عندي النيميرير يعني جو دوا لي زابليكي على الباتيمون جو سوي اوبليجي انني ابليكي هذيك لا ديت على لو باتيمون عنده ان بورسونتاج ديال 6%. خدينا 80000 درهم ديال لا ديت ضربناها في 6% عطاتني 4800 زدناها على لي زابور بور اي سامبل عطاتني 1800 عطاتني 6600. Les droits d'enregistrement ديال les autres actionnaires donc les apports purs et simples كنجمعوا les apports العادي اللي عندي 80000 درهم فون كوميرس كونستركسيون ماتيير بروميير كليون غتعطيني 135000 درهم كنقص منها لا ديت ديال les autres actionnaires كتعطيني 120000 درهم apport pur et simple. 120000 درهم غنضربها في 1% غتعطيني 1200 comme droit d'enregistrement des apports purs et simples. Concernant les droits d'enregistrement des apports à titre onéreux هو قال لي هنايا باللي هاد لي ستاتيو soulignent que les dettes seront imputées على لو ستوك. لو ستوك لو طو ديالو هو 1.5 on a déjà vu ça. دونك غادي ناخذ لا ديت اللي هي 15000 درهم غنضربها في 1.5 غتعطيني 225 درهم. دونك 1200 بلس 225 درهم هي 1425. Enfin, total des droits d'enregistrement à payer غادي ناخذ ديال monsieur X اللي هي 6600 غنزيد عليها les autres actionnaires هي 6600 plus 1425 غتعطيني 1025 8025 pardon غتعطيني 8025 درهم. Voilà, on a calculé les droits d'enregistrement. Les frais de publicité les frais de publicité هما ديجا معطيين لينا هو 300 درهم. La taxe notariale donc la taxe notariale غادي تحسب على الكابيتال. هنا نوتير عندي 4000 درهم كيف قلنا خاصني نحولها تي تي سي دونك 4000 درهم نضربها في 10% تعطيني 400 درهم ديال تي في ا. وكيف قلنا حنا كيف قلنا برومييرمون هنايا قلنا les frais de constitution كيساويو les droits d'enregistrement plus les honoraires ديال النوتير. les honoraires معطيين لينا دونك غادي ناخذ هاد 8025 غنزيد عليها هاد 4000 كنزيد عليها هاد 4400 ديال frais de notaire غتعطيني 12425. on a calculé les frais de constitution. frais de publicité عاوني 300 درهم اون اورطاغ خاصني نحولها تي تي سي كنضربها في 1.2 غتعطيني 360 دونك تي في ريكوبيرابل. لا تاكس نوتاريال خاصني نحسب الكابيتال سوسيال ديال لا سوسيتي. الكابيتال سوسيال هو 300000 درهم كيف قلنا كنضربوها في 0.5 كنضربوها في 0.5. هاد 300000 درهم هي 120000 درهم يعني لابور بور سامبل ديال لي زوتر اكسيونير بلس 180000 درهم هي 300000 درهم نضربها في 0.5 يعني لو طو لو باريم ديال لا تاكس نوتاريال يعني ان النوتير elle va prendre 1500 درهم ديال لو زونورير. Concernant les frais de conservation foncière, tout d'abord, on va commencer par le dépôt de le dossier 700 dirhams. L'enregistrement des biens et meubles. Biens et meubles. On va voir les informations. Indi construction plus bâtiment. Donc, 160,000 dirhams plus 20,000 dirhams. Donc, deux biens et meubles. عندي دو بيان ايموبل يعني 160,000 درهم بلس 20,000 درهم غتعطيني 180,000 درهم غنضربها في 1% 1800 دونك عندي دابا 700 بلس 1800 طونك عندي دو بيان ايموبل غنخلص عليهم واحد لو دروا فيكس. هذاك لو دروا فيكس كيساوي 75 درهم دونك 75 درهم غنضربها في جوج غتعطيني 150 درهم. ابري غنجمع 700 درهم 1800 بلس 150 غتعطيني توتال ديال 2650 frais de conservation foncière. Concernant la comptabilisation, كناخذ frais de constitution اللي هو 12425 كنزيد عليهم frais préalable de démarrage
هما 4150 اللي غناخد 4150 هي frais de conservation foncier غنزيد عليها 1500 plus frais de publicité اللي هي 3300 والتيفي ديالها هي 60 درهم. هادشي كامل تخلص par banque, donc je vais créditer la banque avec un montant de 16 935. Voilà.